Pag niya, no? Guys, oh. Masipag niya magpunas, oh. Oh, guys, oh. Oh. Matulungan yan, guys. Oh. Kita nyo yan. Ampunin nyo na yan. Kunin nyo na yan. Masipag naman yan. Lahat pinupunasan yan, guys. Oh, oh. Okay. Oh, lamesa, pinupunasan, kinakainan daw yan. Wow. Bait ng baby ko, guys. Pati ano yan, Avanza, pinupunasan, oh. Oh, oh, oh. Sipag niyan. Pati ang ano ni Jipa. Sipag. Ano po yan niluluto nyo, chef? Hotdog. Eating breakfast po, chef? Opo. Okay. Bang galing naman ng chef namin, no? Ang laki-laki. Oh. Big boy na.